Halo Mas Asep, sekarang hari apa? Tanggal berapa Mas Asep? 17 hari Selasa 17 Maret 2026. Oke, kita unboxing yo. Kita unboxing ini ada kotak kuning penuh misteri. Lah, kayak di sini apa ya? Tumpuk undun kayak tekan pojok ngisor kok kebek lo yo. Pul dan pul. Wih. Kayaknya mau mangkat wong limo ki liyane do turu kok priye to kok ora mancing. Jan. Nek gak apik awake ki jan cales tenan. Aduh. Aduh. Mau naik sekarang? Naik sekarang? Jo. Naik bener. Ngarep dong. Ini gotong. Enggak. Ini siapa ini saya dapat nganu badal kunci ini memalukan. Tutor, tenan tutor. Wali ngajari senior. Wih, langsung. Mas Asep bisa ya? Bisa Mas Asep. Yo Mas. Kalau naon ceruk mawon, bencatik. Sabut ya. Tuk. Nah. Dan nek ngono njuk mompit kabari priye, Dan? Pinter mancing, Mom. Wijian. Wijian, ki polis apa? Kayak rawani. Rawani. Mas Biden langsung lemes. Wes tahu aku dadi korbane Biti. Iki kan mungkin 31 lho, aku siji wae ora. Sik karo adine tok. Iya. Las. Alhamdulillah, double strike. Mantap. Double strike. Les. Sekarang tanggal I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke teman-teman, hari ini kita mau mancing tenggiri ya. Ini start tadi dari Bandengan Kendal. Kita mancing ke tengah, namanya spot kaleng-kaleng sambil nambahi tendak ya. Beberapa tendak lagi buat rumah tenggiri di spot kaleng-kaleng ya, spot tengah. Ini kita perjalanan 4 jam dari tepi tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menggunakan Setekel Shimano Salaris 5000 isi ya, bersama jorannya dari Bambu Becker LC 63 PT 24. Kalau sini
Hulu. Panteng. Wis isi. Amat tang Iya. isi. Lah. Pul dan pul. Wih, ah. Aja ngono. Ibuk iki ten. Ruwet nek tak enak iki. Ora seras kok iso. Kalau iki ruwet meneh. Nganti mobil baru sekali sik, Bon. Betul. Nah, apa? Oh, nek melayu munggah dan Ayo. masih nganu nang ngisor dan juwine. Juwine di bawah banget. Iya. Siapa itu? Juwi. Juwi ada Juwi nih. Juwi apa kapten sik anu itu kapten sik tipis-tipis itu loh. Ya. Iya. Ada Juwi nih. Ada. Wah, sip. Melimpah kepolisian kapten. Alhamdulillah. Ya. Sayangi. Pendaknya masih itu kapten. Ya itu. Kalau nggak ada, kalau lah, kebetulan nggak ada. Sama bilas gue biatin. Aku aki bilas. Oh. Masih. Pergi. Ya, itu masanya ini. Nyandal ini kapten. Itu udah isi lagi narik dirusui Ambon. Biasa tuh nek kula ketu ngrusui. Ambon saya. Anjing itu orang Jawa gitu. Sendungannya orang Jawa. Ini orang Jawa. Ya, lari macam-macam lari.
sekali. Panas. Pakani Pak Kaji. Gurih ya. Nyat. Wah, ngenes. Pul. Tengah. Mana nih? Teropong. Petos ini. Buat teman. Petos ini. Tenang toh. Adalah. Apa petos? Oh, dikicak ya. Oh, gede mas, gede mas. Kalah, tetap kalah ilmu. Koyo tenan. Jangan kan biasa esuk sih toh. Awane jatuh kula. Bayar ae. Lah biasane pripun? Ketok tereng. Oh, mangan ban. Kayane mau mangkat wong 5 ki sing liyane do turu kok priye to kok ora mancing. Jan. Nek gek apik awake ki jan cales tenan kok. Dia nyantol tangi yang isor mbon panggil. Puntir mas, puntir. Nah terus puntir terus mama. Tandanya hatinya mau. Terus burung peluru. Miring. Ya. Oh, double Mas, dibuntir gasine kenapa double. Oke. Mas niki takerane mari kini ngusungi ping 3 lho Mas. Saking mari kini ngusungi ping 3 to teng arep. Ah, basket bener kapten. Insyaallah nek cara kula teng iki kadose. Ngono ya. Oke. Panjer kapten, panjer. Susul gitu. Betul. Sucul kok wis medun kok. Dasar udah. Apa nih? 7 kilo.
Petong kilo. Ini. Tutakon dan sopo. Jadian. Jeruk. Tinggi soro. Wah, lantem katanya. Terus angin terus. Nah, katanya tak gancok ke. Kanan kiri oke.
Awak Mas, dhuwur Mas. Nah, dhuwur. Pergi? Oke. Walik. Pedot. Balik bener Mas. Dhuwur keker iki. Tenang. Aman. Ojo weteng BS. Oh. Weteng BS. Sabar bang. Aman. Ini pol bun. Gede up ya. Kulinane anggere teko cekrek lawan kau nih. Lah nggih. Aku lho hitung mriki niku njuk dadi ngerti. Ini kelas ekspor masih. Kan ekspor. Luwih larang lho mriki jan regane. Mriko kan 50.000, 45.000. Nggih. Cak sak kenane. Iki 2 kali lipat jan kok biasane. Jadi macam ini aja ngene. Kayaknya suka dhuwur ngene. Oh, berarti gini ya. Keker dhuwur kok men. Ngene aja tinggi. Ilang bosoke pisan jare. Munggah. Oh, udah munggah. Proses. Ngeblong munggah. Banter tenan edian. Ngeri mlayune munggah. Proses penghilangan kutukan Jian. di spot andalannya Om Yoyo. Spot di mana Om Yoyo 39 merasakan OAOE. karo ngomyang baline sikak cenan jek angel-angel ngono karuan. Rasanya kurang enak. Kenapa? Ya terus enggak apa-apa Om. Nyantel po? Rasanya kurang enak. Terus saja. Malah muncul kan nganggur. Mandi. Mantap Widian.
cilik-cilik ini alatnya menakutkan ya Mister Ambon. Dulu sih ada kedalan kayak tuan aja. Ini orang dupak lawang loh Dan. Bu, top tenan nih. Wah, di mana-mana ini kalau saya jaga itu Taruh di anu ini ya. Tutup dulu zaman. ini ya. Les tak apa-apa ke les mriki. Oh, Si. Yo les. Les. Si tak buka Ya. Ditekak. Duri. Belakang. Geger gini. Belakang Oh. sini. Ininya pegang sininya. Ini nyata kok cek. Nah, dinet. Ya, copot gantungnya, taruh sebenarnya dulu. Mantap, ke mama. Untuk hadiahnya, Bang. Tunggu pembalasanku. Pun 3-3 dong itu sisi niat dicedhotke ngoten niku nang kenan. pancen kok. Mayar ya cepet-cepet ngoyak. Kanep 50 ya lumayan katanya. Wah, kena katanya munggah. Naik toh. Oh. Libir lagi? Oh iya. Oh ora. Aman. Lanjut mawon. Oper tapi. Ngindel dhewe Mas. Niku ki ngindel dhewe. Kita buyut yang area. Salah iki kok nang kono. Sing ngalamun sifat lali. Orang anu kula iki. Siap dong. Mas mbok kenceng gitu, Mas. Ini wis kaya wau drake Mas. Kulo ora tau drak kedo, masih tok dongkang bal-balan. Lentem soalnya iwake timbangane cantolke mani-mani tenan teh. Kayak 90% wani kok. Gak kena. Gian ra kena goblok. Sikak. Kentir. Karo Ambon lho. Ambon. Dirasake wae. Mas sak moten kok landene. Ono awak wae. Boten, iwaknya gede 3 kilo munggah. Aman munggah ndak sih? Tindak gimana? Aduh. Awas ngelipak. Ya Allah, piye ya Allah, gimana ya Allah? Ya Allah, ini ikan ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah, wong tuwa ora golek. Munggah kapan? Munggah ayo wae. Dan naik ngeblong terus. Mas, kancune Mas. Dicepake sik. Kapten enggak tegal joran mbok ganti pakai irol ini saya itu kapten. Si atos. Buh ngintil wi. Oh. Temura itu satu. Ya kapten. Wall, pakai nos itu kapten. Niki nek naik ya 43 kan? Podo 4 sama? 43. Oh. Siji wong dipedhotke to, Ndan. Ayo ben ra menang kuwe, Nyong. Sabotase musuh kok mosore direwangi. Padahal ajun iki tak apiki ya, Ndan. Sepun tak pasangke. Titik tak nehi ya, Ndan. Wong setru. Elek kliwir, Mas. Oh, botol. Yo, Mas, kancune pun munggah. Tipis lho nih. Kapten, nurut kapten. Sik. Dadar sak insange. Ngirah klo, Mas. Ngirah klo. Aman. Aduh. Kok nganu res nganu apa? Kaki 1000. Berarti nek leader idealnya tetap 040 kan? Mana? 040 ukurannya. Apanya? Leader. Ya lihat dalam tadi. Di sini ya biasanya. Iya 40 agak besar, jadi wani muka. Wani mantap lah. Heeh.
Gundeli. Ya, terus. Jalurnya dirasani wae. Liku tinggi sore. Kanan. Iya Mas Ganju. Wah, toto men brodot-brodot. Gadul. Kapten nih. Yo. Galak tenan lah. Cerok. Oh, langsung ucul, Mas. Dia sedang hatinya tuh sedang hatinya tuh. Yes. Yes. Pilihan iko Mas, so tenan kok ucal gadul. Turu madan, geng madan. Dan belapake kok gua itu dan. Belapake kok nganti gua itu. Pakai deh bosom dan Nih. Ini nih toh. Balik sama ngo. Oh toh, bar balik toh kowe. Oh, ini lah. Asik. Wis banget. Iya, sing wis kepop wis iso. Wis. Ora. kasih. Mana? Jadi pengen banget. Dan orang ngajun lho, Dan. Ya atau pengen ada pengen satu lagi mau. Tapi pengen gede kayak. Gimana kok? Nah, belum ditinggal entar buri. Aku yang dulu. Kapten naik, Kapten. Iya. Gede ini, Kapten. Gede nih ini. Wah, kono dek Mas. Anjir, Mas. Ini Cepatkan sini aja. besar nih ini, besar 3 up nih ini. Tetap 3 up. Mono Idan. Tiga up Kapten. Kita 3 up tenang toh. Gitu kok yo. Pecah telur. Ngarap sutrek juga itu. Ngarap pecah telur itu.
Oh, atau jenis digo. Oh, sampingnya digo. Oh. Oh. Ucul mo? Malah. Malah. Wan kleru omong tak dia. Ngono ta anu sih. Ayo tetap dia. Sini kleru. Di PMS tuh. Padahal meh pecah telur. Separuh kapten. Separuh di sana. Pikiran ngambang utuh. Wah. Mas di video Mas. Ampun. Akhirnya. Ki mergo cawete balik njuk sutrek saiki dadian. Lah toh. Lah, dua ijian. Piro dan? Dan piro kok? Dua. Sak ngono-ngono yo, ngeri. Kenapa Mas? Mas, beri kasih. Ujian langsung tampil sirup marjan. Ramuan capek ketiga. Meninggal. Wis jenenge nutul ndan piro adas wae ngono wae. Yo, sekor mulai menyusul nih. Hati-hati. Push up. Anak berani nih. Kaler. Ujian nutul. Wih. Aduh. Tanggung kapten. Mak ame to Mas Bidin, mak. Pluk. Ayo Mas Bidin. SC dikepuk lagi. Ujian langsung tampil sirup marjan. Ramuan capek ketiga. Meninggal. Wis kacek loro lho Mas niki. Wis kacek loro pripun? Siji niki yo. Loro jenengan maju kula olah kok kapten. Adake kapten. Cuput. Oh, Mesane tato. ben cah ketuni wong tato. Yo, bagi ngono. Dalam
Boten cale. Nggih. Nggih metale. Oh, awong. Mangke nyuwun haji-hajine nggih. Anu kok. Mantap. Dalam. Tanggal kunci Don. Oh, under berimplek kok mantep mawon. Oh. Bahaya. Kapten mau tangkut dulu nggak Kapten? Tangkut maju dulu nggak? Nang kelima mereka. Lah, sakit lindung mereka. Sakit lindung. Tangkut dia Mas. Ya babang Yan. Marco Polo tenan. Nak kula Marco Polo sih masalah. Mas Bidin. Wih. Mau DC ya. Saya ngamuk. Wih. Bocah sing ngedi dia, Bos. Hei. Santai. Ono kancune apa ora? Ono. Lemes gayane sih kok. Wis tak ae. Aduh, sorry. Enggak, Mas. Langsung ngamuk ya. Langsung ngamuk. Wah, sakit saya tekan pojok iki koyo iso, Mas. Boten kula rek teng mriki niku wong gede-gede mriki niki kok. Angger kabur mriki lho. Kentir mriki ya berat. Terus wis selamat lawane iki. Dul kentit. Nyong meneh, wat nurut nyepun kae dul kentit kena meneh kae wetan kae ngarepe kae. Dul kentit titit. Nah. Kayak ucap sing kono. Langsung lemes kalau. Dul kentit tadi. Kentit kena lah. Ale dul kentit si gondol iki. Kasih satu dul kentit. Kalau dul kentit juga ada ngok. Dul kentit juga. Oh, moin. Poin Gede. satu kecil tenan wani kecil truk muat Kok kurang karo yo bini koe. Oh, jenenge jake wis 95%. Nguni terus to, layu terus aja ngono. Ora trimo. ya bingung. Iya dong. Ngrasa ndan trivolis entek. Ya mari ngejar poin. Mas kok mboten di video to double lho niki. Wah, kena bang kentit. Wah, ono ngono nyong Don situ Don. Nah, iya sampai.
Si konten si. Oh. Apa didangake gitu? Boten iwake. Tak celupin. Yes. Nah, konten ana. Kanjone. Sulkan tidak terima ngising. Hah? Burung dan kok nanti sebune oke. Si dan. Jadi aneh dulu kedip semangat. Nambahin enggak ini, Bang? Kudu. Wong. Si wingi tambah domyang si Kang. Kon ana ngeboti pileke. Bogolan. Man. Sing suwe sing Mati rokoke tadi. sebulan wis nglumpuk nganu. Yo. Ya 40 kilo. Sak kandhe iki pisan. Biasanya ini sering papat kan, Bro? Yes. Kalau bisa sendiri. Dolan rada adoh, Sep. Sudah. Kira iso dolan cari Mas ah mungkin ana. Ayah. Dulu kendit yo. Nang sing nek foto berarti to Mas. Sing biasanya nyangoni 5.000 sun 10.000. Wis ora sanggup kula. Naik sekarang. Yuk, Naik udah. ngarep dong. Ini gotong. Oke. Ini siapa ini saya dapat nganu badul kunci ini. Memalukan. Sing oleh nang sikat nang dhuwur ki lho, Dan. Oh. Sing marai pedhot-pedhot. Tambah lemu tuh. Lihat tuh. Priye moncang-mancing kontrol lemu ya dan saurane. Modal sing nakoni Bang. Kamu kok tambah lemu tuh priye moncang-mancing kok kontrol lemu. Ini komunitas paham. 40. 45-an. Yang 40. Bro, ayo. Si nabrak senar. Mas Biden. Dah. 3. Oke. Meleset situ. Emang aneh ini, jentit. Sebelas tuh Mas. Kok 11.10 ding. Songo. Oh songo ya. Sikak terus. Kayak gitu saya yang bobrok. Iya. Nomor 10. 10 ya tapi kan mau songo bener songo. Wong 85 to mau. Songo 5 sih ngacek meh 5 Mas. Abot. Waktu masih panjang. Di tengah permainan. Baru jam 1.
kerasa wis jam 1 ya. Nggih jenengan. Jarak tembak. Tutor, tenan tutor. Wani ngajari senior. Niru-niru. Bangke. Gadul meneh. Kliwir. Habiskan anak-anak. Si Kak Damu nganune. Pene si Damu. Nah, langsung tes. Liwir di atas. Dan iwak tak celukke malah leren to, Dan. Kata-katamu penuh provokasi. Kayak kira kerungu karo ngos witen ka lho. Cales tenan. Wah kena. Bisa. Bisa diceren Dan. Searah sini semua. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Belum isi. Semua saudutan. Was begrip. Sampai rumah maghrib ya, Kapten. Iya, enggak mancingnya apa begrip. Was, Tenan. ikan gigit. Oke. Lo kayaknya sok Pak Kencan ngono kok. Siapa? Mas Bit. Mbah. Kalau kamu sayang aku, besok kita ketemu. Wedan. Besok aku diajak numpak lift. Sik tingkat 3. Oh kerja, tuh jenis sayang aku perasi Allah ya Allah. Urung-urung kok wis angel to. Aturane kok angel men. Belum mbah opo iki. Aduh. Timur laut, nah ning wonge nek kene NE, nah ning wonge mau EN. Elek nan. Nah kene mari N. Ini tendak wae ana gundulane ya. Cuman kan bui wae kira-kira kan enggak tahu kurang. Udah campur lagi, Kapten. Namanya tendak sama kapal. Landem kapal. Rombongan kita. Oke. 30. Pun. Jam. Kena, Kapten. Terus fokus aja. Terus ya. Kotek. Apa ke sana apa? Apa ke sana? Lo kurung mlebu apa? Gak bisa digulung, San. Gak bisa digulung. Terus iso. Nah, iso ta. Ya apa belum tak pengen kan. Wih,
Langsung. Mas Asep bisa ya? Bisa Mas Asep. Yo Mas. Halo naon curug mawon, ban sadik. Sabutnya. Tuk. Nah. Wah, PN-nya ngancur. Tadi itu pegang. Aduh. Remuk bakulin dok kapten. Aduh. Ada masih buang ke depan. Ngewel Bon tanganmu Ban. Lumayan ya. Ya Allah. Hadir. Bisa langsung 10. Tambah 10 kan? Tambah 10. Berapa nih? Sampai. Sikat. Kejem tenan lagi abon. Dan nek ngono njuk mompit kabari priye Dan? Pinter mancing, Mom. Wejian. Wejian ke polis apa? Kayak rawani. Oh, rawani. Ledem. Wejian. Mantap. Opo ngono yo. Alah, sakmono ish. Mbak sorenan. Ngeri. Kan titit. Wejian. Mas Asep ora melu gerak-gerok dan meneng ae nang opo ya? Mana bos? Jadi gini, ternyata stamina aku tak mampu menyaingi. Wes toh. Masukkan ke bara itu, besok masukkan ke bara. Untuk penataran nih. Itu penataran itu. Barbodo saya, barbodo. Untuk penataran fisik ini. Itu penataran itu. Akar gitu. Tapi nilai plusnya kuat. Daripada kayak Tetep kalah karo Ambon lah sinaune wis kaping-kaping. Ambon yang sekarang bukan Ambon yang gue. Pian. Saya dipasukkan ke dalaman. Ngomong apa? Cek kangelan Mas. Udah pedus dulu. Cek ngelok lho kangelan Dan. Baju laut. Aduh, kayak sedih lo. Aduh. Beseng. Tekan dhuwur. Wangan nih Pak kaleng gede-gede. Walah, sika. Gede lho, ngisor kapten. Iki gara-gara gerpangan wulune tok e, Mas. Jembut. Hilang. Ayo. Langsung kok teksak. Wah, teksak. Wah, sika. Ayo wis nang pinggiran kok isa kon minggir meneh pripun. Dan nek ra mampu gentenan ae. Ora nyepun Dan. Ora. Untel-untelan iki wae. Colokan trik. Iya.
nek Altaf Store itu mana nek Kendal? Apa? Kan Altaf Store. Pancing. Enggak tahu malah aku. Pakai kurung wae kan. Aku nek ambil Zensan ning kono triple. Offline wonge apa? Online, Shopee. Online itu apa? Ah mungkin. Nek toko belum pernah nganu. Belum kundur. Bukan. Ini sepuluh apa? Jadi masih kolek gitu. Kalau uang mau kayak gini. Ngomong kayak ngono sih, ayo pindah ngono, gak mau ngono. Dia berarti gondol. Mat. Telat kan? Apa ki? Ada apa? Cuma dirobek-robek. Iya. Robeknya cuma-cuma. Cemplungnya pakai kamu. Duit. Iya. Yang anak berarti tubek abon. Grandongnya metu lah sebenarnya. Ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Teng 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 teng. Mbene iso dipal kok. Wadale Gur Ambon arep petus. Metian. Saya sregep mangkat tuh dadi sekti ya, Bun. Oh, terakhir niku mangkat oleh akeh mayar kalau pedos niku pedos oleh sak teleng tok niku. Oleh 6 lora 7 niku. Makan nang klothok sing mbak ketengiri kok, Mas. Ah siji tok niku. Sing mboten sing ramene kok. Oh, ramene. Nah, iwange jenenge ra iso kuwi ya. Anak iwak angel kok mesti jloro sak. Napa badal kunci nggih mboten. Mboten kelas karena seorang kesatria tak pernah mengambil yang di bawah umur. Nah, dilindungi adik-adik itu, Mas. Sekarang boncos ngomongin ngono to ya. Angin. Komen tau siae dipercaya arek muni omongi telek kabeh. Ot. Mas Biden langsung lemes. Wes tahu aku dadi korbane Biti. Iki kan mungkin 31 lho, aku siji wae ora. Sik karo adine tok. Dian. Ya, ikan kakak. Korban. Iwak sak kakak. Dasar 3 kali gulungan paling. Masuk. Ada. Tidak semua keluar kelibir juga. Tang itu tak kan? Kenapa? Tang ini toh. Lendem. Wah, cok
kena untune ro kan. Wah, tanda-tanda. Sekian, terlalu sembrono. Tipis tae tatune mancing. Sika ilang iwake. Bikin gua karo. Cikuri bae. Pancingnya udah dhuwur tapi. Jo Mas nyemplung jo sang gancuk. Lho koyo wong kayak suku baju ora. Edian. Tai tenan kok. Jep. Bumper tipis ketinggalan. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira Masuk gambaran berarti. Masuk gambaran nih. Sesuai prediksi dari pilihan bae tapi piye viral yo mangan. Walah. Gak apa-apa oke oleh-oleh. Barku. Aminas 5 langsung kan Mas. aku sampai tambahin wi. Tok Dracula aku sampai tambah 15. Minus 5 niku Mas. Rembatin celeng. Itu. Isor banget. Ora kena. Kelegen tapi kapten. Pas nambah tenaga. Satu ini tak jadi sebenarnya. Mas garing gede mandeknya kan dilapis seret. Oh. Langsung mandek total. Terus malah garing-garing. Ora kena piye to? Jadi om yo bingung dulu.
Terus sampai balik ning omahe. Cah garasi full genjot. Eh. Banget ya. Dan sampean karo iso video kayak dikasih tanggalnya nanti Bun. Viral Bun. Hidup ini yuk. Ini kalau setting HP. Tentang kunci ya. Jian. Juk gantengnya pripun ngoten niku. Jian. Nek ganteng tok rairan rasa ngarandan. Wis menangi kapok rek anjing. Pindo sedina pindo. Las. Bismillah, enggak. Alhamdulillah, double strike. Mantap. Double strike. Les. Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 17 kok. 17 Maret 2026. Hari Selasa. Mantap. Double strike ya. Jian. Ini kalau don. Jian. Ngeri. Double strike ya. Mas Bidin. Sang pengembala tengiri. Aku rada boso, Mama. Lagi boten foto terus kok. Niko nopo niko? Ala ge sikat kok terus tengiri nih kok. Oh ngangas sak ngono kawake kentir. Mulane ono ngangas kok nang dhuwur. Oh gak jalan-jalan deng piknik. Oh kena kulite. Mantap. Jebule nyilit senengane. Wis mulakno dolane ro jublek nyilit jebule. 4 kilo nih ini. Tuh. Iya mas, belum ada foto ini. Diangkat. Bentar kata ini memalukan ini disilet. Ya rasa dipindah kok. Nggih pun dedek wae, apik dedek medun. Nah, wah top tenan iku. Muter ngeten, rada muter ngeten. Nah, Ora iso loro ya mas. Wis ngono wae apik ngono. Jalan ngono. main black ya Mas. Jangan mriki. Andi kok lho. Mboten empan kula sepune teng sikil kok ngarang. 10 ya Dan. Dot jagung mawon kok. Nah, wah stop-stope umat. Ingat tak kalau sini ben kita. Ujian. Video ini selesai guys. Suwi tenan video ini. Oke, baik. Halo Mas Asep, sekarang hari apa? Tanggal berapa Mas Asep? 17 hari Selasa 17 Maret 2026. Oke, kita unboxing yo.
Kita unboxing ini ada kotak kuning penuh misteri. Lah kayak sini apa ya? Tumpuk undun kayak tekan pojok ngisor kok kebak to yo. Ki njok priye kae? Lah. Ki kancane uman mora nang ngene iki. Ki iwak to lho. Ngeri. Masih bersama Duda Syariah. Duda panutan seluruh Indonesia. Bersama Kapten Barbosa. Mantap. Mas Biden yang sedang terluka. Bodolan cangkem medan. Ngapain belum ngapain? Oh iya jika sini kaleng. Hah? Jika kan kuasa dan gerak-gerak cangkemnya. Ketok dan telur dan jreng langsung lekas dan tuti sika. Aku priye kae kok tenan gak sika tek 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 jreng. Nggih to. Kayak disikat kok ketekan sing brandil tenan. Keno dan. Keno dan. Oh iya. Apa kuwi? Lemadang kok. Lemadang. Beradat-beradatan. Ayo kuwi. Oh, tengiri. Putih. Oh, ijo. Lemadang. Lemadang loro. Oke. Bon, dicali Bon. Aja ruwet kabeh. Ora apa-apa kowe jujur Bon. Jebone kene lah, jebone kene. Wah, hilang. Kuwi iki milih tengiri wisan mayar. Ora iso njiko spesies lain kula. Bosok. Hari ini Selasa 17 Maret 2026. Ini hasilnya ya. Berhitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ini 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. Oke, itu bonusnya dapat lemadang 1, baragudane 1, kap merah 1, sama ngangas yang di sodomisili sama Mas Asep.